pinaka the best bid nga makuan niya makaplaga na niya ang iyahang minahal sa kinabuhi. Pero siguro wat nakabalo sa mga sekreto ni Nuri basig hapit na sa baka basta kay Hapit na gyud. Surpresahon lang. basig surpresahon lang tani ni Nuri niya kana ang basta kay siya magmaligo na happy birthday Nuri. Salamat Manoy. Tagan ka taas ng kinabuhi, good health. Inaot na makakita ka nagka-partner sa iyong kinabuhi. And more birthdays to come. Happy birthday to you. Salamat. Happy birthday Ate Nori. Ako wish mo matagaan ka das na kinabuhi sa Ginoo not na tagaan ka niyo og kusog ma-face niyo ang mga kalisod sa inyong kinabuhi. Hinaot nga ka na di ka pasagdan sa Ginoo sa mga journey. Thank you. Happy birthday na Ray. Salamat sa imong pag-Ray. Na-enjoy mo kami. Na-enjoy sa Dambagyo. Bisan pa sa mabagyuhon nga panahon, apan kaliwala sa mga mabagyuhon nga panahon, anaan hapon nga sidlak ang kahayag kanimo sa imong pamilya. Salamat kayo sa imong mga kaubanan nga kanang karon gyud ang special day gid nimo na muna nga dili nato kalimtan ang Ginoo nga siya gid ang nagahatag kanato og taas nga kinabuhi ug proteksyon kanunay. Not pa nga daghan pang mga tuig moabot sa imong kinabuhi ug not pa nga adunay moabot sa imong nga usa ka tawo nga mo kuan sa imong kanang mo imbitar sa imong gugma. Hanggang sa imong muhalag gid sa imong gugma. Oo. Niya mo kuan gyud ka nang magmahal kanimo. Kay kini mao ni among ways hinapunta nga dunggol kini sa Ginoo nga matuman unta kini hinapwa nga daghan pa nga mga katuligan maabot sa imong happy birthday. Salamat Dia. Salamat. Sa dyan kaya natarong purpose. Salamat sa pa-experience sa Tora-Tora. Happy birthday na ito na tagang ka sa Ginoo. Tapos nga kinabuhi og magbalik pud ka diri sa Pilipinas na diri ka og birthday. O ginaot na sa pagbalik pud nimo na po kay bitbit. Bit mga anak. Og maura ta. Bahala din anak basta may mga anak. Sige na kagibidyo. Ikaw na po. Di mo anak Manoy? Sige na. Sige. Sige anak. May buntag sa atong labi na sa celebrant. Ang akong ipanghinaot nga tagaan siya pa og may nga panlawas mo ginay pinaka pangandoy sa tanang tao nga ang panlawas sa gyud. Isa po na ang natay salapi o pandi. Pas ako panduha na lang na kay ang pinakamalipay nga tao kanang may kag lawas ug ang imuhang maay ka o sa imong palibot may ang imuhang wa kay mga ansa mga kaway dugman yung palibot nimo lapasan lang Ginoo hinaot pa nga tagaan ka dugang sad nga adlaw sa imong kinabuhi mao na. Happy birthday Nor. Salamat Manoy.